Bonjour à tous. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter la troisième partie de notre cours, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. En passant à la troisième activité, les réactions photochimiques de la phase claire. On commençait par la détermination de l'origine de dioxygène. Pour l'origine de dioxygène, on a deux possibilités. Soit elle provient de l'oxygène de l'eau, de l'H2O, soit elle provient de l'oxygène de dioxyde de carbone. Et pour déterminer précisément son origine, on va exploiter les résultats d'une expérience réalisée par Reuben et Kamen. Elle réalise une culture de chlorelle en présence d'eau, de dioxyde de carbone et de lumière dans deux conditions différentes. Le premier cas, avec du dioxyde de carbone, CO2, avec un oxygène radioactif, 18, et de l'eau, H2O, avec un oxygène normal. Et le deuxième cas, c'est avec le CO2 avec un oxygène normal et le H2O avec un oxygène radioactif 18. Les résultats, dans le premier cas, le dioxygène dégagé par les chlorelles contient l'oxygène normal. Et dans le deuxième cas, le dioxygène contient le O18. Donc, que pouvez-vous en déduire? D'à partir des résultats là, on déduit que l'origine de dioxygène est l'oxygène provenant de l'H2O. Et ça qui est écrit en bas. Le dioxygène rejeté provient de l'eau, qui se décompose à la lumière. On parle de la photolyse de l'eau selon la réaction suivante. Deux molécules d'H2O en présence de la lumière, c'est une réaction d'oxydation, et elle donne 4 protons plus 4 électrons plus O2. On répète en arabe. Donc, لتحديد مصدر ثنائي الأكسجين قام هاد العالمين هادو بواحد التجربة حيث أنهم حضر واحد culture des chlorelles qui sont des algues unicellulaires بوجود الماء ثنائي أكسيد الكربون والضوء في حالتين مختلفتين. في الحالة الأولى في هاد لا كولتور هادي بطبيعة الحال أو هاد البريباراسيون دارو فيها CO2 اللي كيحمل واحد الأكسجين ثقيل مشع والماء الذي يحمل الأكسجين العادي. وفي الحالة الثانية قام بوضع ثنائي أكسيد الكربون الذي يحمل الأكسجين العادي مع الماء الذي يحمل الأكسجين الثقيل اللي هو O18. النتائج تبين في الحالة الأولى بأن الأكسجين المطروح من طرف هاد لي كلوريل هادو هو الأكسجين 16 يعني العادي، بينما في الحالة الثانية لقى بأن الأكسجين المطروح هو O18. ومن هذا يمكن أن نستنتج بأن ثنائي الأكسجين المطروح هو مصدره هو الماء الذي تقع له تفاعل ديال الأكسدة، الذي يحدث له تفاعل الأكسدة بوجود الضوء، وكتسمى التفاعل لا فوتوليز أي هدم الماء بوجود الضوء حسب التفاعل التالي. جوج الجزيئات ديال الماء بوجود الإضاءة كتعطينا 4 ديال لي بروتون 4 H+, زائد 4 الإلكترونات زائد ثنائي الأكسجين. C'est bien? Allez, on va passer. La photolyse de l'eau est due à la chlorophylle A de photosystème qui, une fois excitée et perd un électron, elle devient très oxydante.
et accepte les électrons issus de la photolyse de l'eau pour récupérer son état initial. هنا كيهضر على السبب ديال هذا الهدم ديال الماء بوجود الإضاءة. قال بأن السبب يعود إلى الصبغة الخضراء أو الكلوروفيل A. الصبغة الخضراء A ديال النظام الضوئي، بحيث إلا كانت في حالة إهاجة، يعني بعد امتصاصها للضوء، فاش كتكون في حالة إهاجة كيفقد واحد الإلكترون أو كتفقد واحد الإلكترون، وبعد فقدانها للإلكترون كتكون في واحد الحالة اللي كنقولوا حنا بأنها حالة أكسدة مرتفعة، وتستقبل الإلكترونات الآتية من هدم الماء باش أنها ترجع للحالة الطبيعية ديالها، لأنه باش ترجع للحالة الطبيعية خص داك الإلكترون اللي فقدته خصها تكتسبه من شي منطقة، من شي جهة أخرى، والجهة اللي كتكتسب فيها الإلكترون هي الماء بطبيعة الحال. bien. L'eau est qualifiée de donneur d'électrons، وبالتالي فإن الماء يعتبر معطي للإلكترونات، المعطي الأول للإلكترونات. La photolyse de l'eau s'accompagne du dégagement du dioxygène et de l'accumulation de protons H+ dans le lumen de thylakoïde. Le lumen de thylakoïde, c'est le milieu intrathylakoïdal. C'est bien. هنا طبيعة الحال بأن هدم الماء أو أكسدة الماء كتكون مرفوقة بتحرير ثنائي الأكسجين وتجمع بروتونات ديال H+ في اللومين دو تيلاكويد، يعني الوسط الداخلي للتيلاكويد. يعني التيلاكويد عبارة عن كيس فيه غشاء وداخله يوجد واحد الوسط كنسميوه اللومين بطبيعة الحال دو تيلاكويد. C'est bien. On va passer. D'abord, quel est le destiné des électrons perdus par la chlorophylle A? On a déjà cité que la chlorophylle A, lorsque elle est en état excité, elle perd un électron, sous-électron, où elle devient. D'abord, pour répondre à cette question, on va exploiter les données d'expérience de Hell. Hell utilise une suspension de chloroplaste isolée dans un tampon sans CO2. Elle mesure les variations de dioxygène avec le temps et utilisa un oxydant artificiel qui s'appelle le ferricyanure de potassium, qui s'appelle aussi le réactif de Hell, et travaille en lumière continue. Les résultats sont illustrés dans le graphe ci-contre. Donc, on peut subdiviser notre graphe dans la phase lumineuse en deux étapes. Avant et après l'ajout de réactif de Hell. Donc, avant l'ajout de réactif de Hell, on observe qu'on a une diminution de O2 dans le milieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production de dioxygène. Et cette diminution est due à la consommation de ces derniers par ces plantes-là, ou par ces chloroplastes. Et après l'ajout de réactif de Hell, on observe une augmentation de la production de dioxygène. C'est bon? Donc, on peut déduire. On observe que le dégagement de O2 n'a lieu qu'à la lumière, que à la lumière, en présence d'un accepteur d'électrons, le ferricyanure. نلاحظ أن تحرير ثنائي الأكسجين يحتاج إلى وجود الضوء كما يحتاج إلى واحد المستقبل ديال الإلكترونات اللي هو الفيريسيانور. Le rejet de O2 est donc bien la conséquence d'une réaction oxydoréduction. بالعربية باش نعرفوا مثلا المصير ديال الالكترون اللي كيفقدوا الكلوروفيل A اللي كيدخل في التركيبه ديال لو سونتر رياكسيونيل بعد ما كيكون مهيج كيفقد واحد الالكترون وكيعوضها بداك الشيء اللي جابو من الماء بطبيعه الحال من الالكترونات ديال الماء، ولكن داك الالكترون اللي فقدو فين مشى؟ باش نعرفوا المصير ديالو بطبيعه الحال غادي نحاولوا نستغلوا التجربه ديال هيل اللي خدا واحد المحلول ديال الكلوروبلاست المعزولين ودارهم في واحد طومبون، واحد الوسط لا يحتوي على ثاني اكسيد الكربون. من بعد قام بقياس
تغير ثنائي الأكسجين في الوسط مع الزمان مستعملا واحد لوكسيدون ارتيفيسيال، واحد المؤكسيد اصطناعي اللي هو لو فيروسيانور دو بوتاسيوم، وكيتسمى كذلك متفاعل هيل او لو رياكتيف دو هيل. هاد التجربه هذه دارها في واحد الوسط معرض للاضاءه بشكل مستمر. النتائج مبينه في هذا المبيان، واللي يمكننا نقسمه مباشره باش تبيعوا العجاله باش ما نضيعوش الوقت بطبيعه الحال. نقسموه لجوج ديال المراحل، قبل يعني في الاضاءه قبل وبعد اضافه هذا المؤكسيد هذا. قبل ما يضاف هذا المؤكسيد كنلاحظوا بان نسبه الاكسجين كترتفع، كتنقص تنخفض، وهذا الانخفاض راجع الى ان الكلوروبلاست كيتستهلكوا بطبيعه الحال في مجموعه من العوامل الحوايج الاخرين اللي غنعرفوها من بعد بطبيعه الحال. ومن بعد ما زدنا مباشره هذا المتفاعل ديال هيل لاحظنا بان ثنائي الاكسجين في الوسط بدا كيرتفع، اي ان الانتاجيه ديالو بدات كترتفع. دونك ممكن نستنتجوا بطبيعه الحال بان ثنائي الاكسجين ما يمكنلوش يتفرز او يتنتج من طرف هذا الكلوروبلاست الا كان الضوء وكان معها بطبيعه الحال واحد المستقبل ديال الالكترونات، وبالتالي فان طرح ثنائي الاكسجين هو ناتج ديال واحد التفاعلات ديال اكسده اختزال. سي بيان. دونك اون فا باسي. En présence de d'oxygène, de lumière, on a donc une oxydation de l'eau par cette réaction. 2H2O avec la lumière, elle donne 4H plus 4 électrons plus O2. Et le ferricyanure qui joue le rôle d'accepteur d'électrons est réduite par la réaction suivante. Fe3 plus un électron, on nous donne Fe2+. وبالتالي فإن بوجود الضوء أو بوجود الأكسجين وكذلك الضوء كيكون عندنا جوج تفاعلات. التفاعل الأول ديال أكسدة الماء اللي هو هذا 2H2O كيعطينا 4 البروتونات 4 الإلكترونات مع ثنائي الأكسجين بوجود الإضاءة، والفيريسيانور اللي كيلعب الدور ديال المستقبل ديال الإلكترونات كيختزل بالتفاعل الموالي اللي هو Fe3+ زائد واحد الإلكترون اللي كيعطينا Fe2+. Dans les conditions naturelles de la photosynthèse, au niveau des cellules végétales, ce rôle d'accepteur d'électrons est rempli par un couple redox RH. C'est une molécule NADP+, capable de recevoir les électrons et les ions hydrogènes pour être réduite à NADPH2 selon la réaction suivante. هنا اللي كيلعب في الطبيعه في الحاله الطبيعيه اللي كيلعب الدور ديال المستقبل ديال الالكترونات اللي كيلعبوا في هذه التجربه هذه والفيروسيانور هو واحد الكوبل، واحد الزوج ريدوكس RH اللي هو عباره عن جزيئه ديال NADP+ اللي قادره انها تستقبل واحد الالكترونات مع مجموعه من الهيدروجينات باش انها تولي في حاله اختزال. وهذا الاختزال على حسب هذا التفاعل التالي اللي هو NADP+ plus 2 électrons plus 2 protons كيعطينا NADPH2. C'est bien. On va passer. D'abord, quel est le rôle de la chaîne photosynthétique? En commençant par une expérience. Les transporteurs d'électrons de la membrane du thylakoïde. On a déjà cité que la membrane du thylakoïde elle comporte plusieurs éléments, à savoir les sphères pédonculées et les photosystèmes 2, en plus des transporteurs d'électrons, s'organisent en deux chaînes. Chacune débute par un photosystème PS2 et PS1. L'ensemble forme une chaîne photosynthétique. هنا انتقال الإلكترونات على مستوى الغشاء ديال التلاكويد كيتنظم في جوج ديال السلاسل، وهاد جوج ديال السلاسل كيبداو في الأنظمة الضوئية رقم 1 ورقم 2، والمجموع ديال هاد السلاسل هادو بجوج كيعطيونا سكون لابيل السلسلة الفوتوسينثيتيك، يعني
photosynthétique. D'abord, lorsque les deux photosystèmes absorbent de la lumière, le photosystème 1 et le photosystème 2, elle devient en état excité, les deux. Et par conséquence, elles perdent leurs électrons. Le PS1 perd son électron pour NADP+, comme récepteur final des électrons, et elle récupère ces électrons à travers les électrons perdus par le PS2. Et le PS2 récupère ces électrons perdus par les électrons provenant de la photolyse de l'eau. C'est bien? On va répéter. Les deux photosystèmes, photosystème 1 et 2, lorsqu'elle reçoit de la lumière, elle l'absorbe, elle devient en état excité. Et par conséquence, elles perdent leurs électrons pour revenir à son état initial. C'est bien? Les électrons perdus par le PS1, elles vont transférer par l'intermédiaire d'un transporteur d'électrons vers NADP+, qualifié de récepteur final. Alors, le PS1 ne revient à son état qu'à la récupération de son électron perdu. Et la récupération se fait par les électrons perdus par le photosystème 2. Puisque les électrons perdus par le photosystème 2, ils sont transférés par différentes enzymes vers le PS1 pour revenir à son état fondamental. À leur tour, le PS2, elle récupère ces électrons perdus par les électrons provenant de la photolyse de l'eau. C'est bien? En parallèle, on a une accumulation de protons dans le lumen thélaquidal. Ça, c'est le lumen thélaquidal. Cet espace-là, voilà, là, c'est la membrane thélaquidale. En bas, c'est le lumen thélaquidal et en haut, c'est le stroma. Donc, au niveau du lumen, on a une accumulation de protons, des protons. Une partie de ces protons provient de la photolyse de l'eau, voilà, c'est 2H+, et l'autre partie provenant de stroma par des pompages des protons qui s'appellent le cytochrome B6.1. L'accumulation de ce proton à ce niveau-là provoque un gradient de protons, une inégalité de concentration des H+ entre le lumen et le stroma. D'une autre façon, le pH de lumen devient plus acide comparativement au stroma. Donc, entre les deux milieux, il n'y a pas d'équilibre. Et pour s'équilibrer, les protons, il faut que les protons sont revenus au stroma. Le membrane du thélaquide est imperméable aux protons H+. Et pour cela, elle revient au stroma à l'aide de sphères pédonculées. Donc, les protons accumulés au niveau du lumen thélaquidal, elle revient au stroma à l'aide des sphères pédonculées. Le passage de protons à travers les sphères pédonculées provoque l'activation de l'ATP synthétase, qui est une enzyme qui stimule la production de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. C'est bien. جعله هنايا. عندما تستقبل الأنظمة أو النظامين الضوئيين عندما يستقبلان الإضاءة ويقوما بامتصاصها يصبحان في حالة إهاجة.
وبالتالي يفقدان الإلكترونات. الإلكترونات المفقودة من طرف النظام الضوئي الأول تنقل إلى المستقبل النهائي اللي هو NADP+، وذلك بواسطة واحد الناقل ديال الإلكترونات فيرودكسين. PS1 لن يعود إلى حالته الطبيعية إلا إلى عوض داك الإلكترون اللي فقدو، وبالتالي الإلكترون اللي فقدو منين كيجيبو من النظام الضوئي الثاني اللي فقد ديجا بدوره لي زيليكترونات وتنقلوا بواسطة مجموعة من النواقل ديال الإلكترونات توصل ليه. من جهة أخرى الفوتوسيستيم 2 اللي عطى الإلكترون ديالو للبي اس 1 حتى هو خصو يرجع الإلكترونات اللي فقدها. منين كيجيبها بطبيعة الحال من الأكسدة ديال الماء بطبيعة الحال، واللي كيعتبر أو اللي كيتعتبر بطبيعة الحال المعطي الأول للإلكترونات. في نفس الوقت كيكون عندنا تجمع ديال البروتونات على مستوى لو مين تيلاكويدال، يعني الوسط الداخلي للتيلاكويد. هاد لي بروتون هادو واحد الجزء منهم كيجي من لوكسيداسيون من أكسدة الماء، والجزء الثاني كيجي بطبيعة الحال من ضخ البروتونات الموجودة على مستوى الستروما في اتجاه هذا المكان. هذا التجمع ديال البروتونات كيخلي بأن التركيز ديال لي بروتون على مستوى هذا لومين هذا كيكون أكبر من التركيز ديالها على مستوى الستروما، أي أن البي اش ديال هذا الوسط كيكون قوي مقارنة مع البي اش ديال ستروما. وباش نرجعوا ليكيليبر بطبيعة الحال لي بروتون خصهم يرجعوا للستروما تيكون ليكيليبر تيكون توازن، وبالتالي هذا الرجوع مع العلم أن الأغشية ديال التيلاكويد ما كتخليش أن البروتونات يدوزوا عليها غير نافذة للبروتونات، دونك كاين عندهم واحد المسار أو واحد السبيل واحد هو أنهم كيدوزوا على مستوى ما يسمى بالكريات ديال الشمراخ. دونك المرور ديال البروتونات على مستوى الكرة ديال الشمراخ في اتجاه ستروما كينشط الانزيم اللي سميناه الاتي سانتيتاز، اللي بدورو كيحفز التفاعل ديال انتاج الاتي بي انطلاقا من الادي بي بلس بي اي. صافي غتقولوا كيفاش ان المرور ديال اش بلس من هنا كيعطينا التفاعل او كيحفز لنا هذا، لان المرور ديالو كيكون مرفوق بانتاج واحد الطاقه، وهاد الطاقه هي اللي كتحفز لنا الاتي بي سانتيتاز. سي بون. On peut déduire que l'H2O est le donneur, le premier donneur d'électrons, alors qu'un ADP+ est le récepteur final des électrons. En plus, le passage des protons de l'humain télacoïdal vers le stroma à travers les sphères pédonculées provoque l'activation de l'ATPase qui stimule à leur tour la production de l'ATP. دونك الماء يعتبر المعطي الأول للإلكترونات وإن ADP+ المستقبل النهائي للإلكترونات. مرور البروتونات من لومين تيلاكويدال من الوسط الداخلي للتيلاكويد في اتجاه ستروما عبر الكريات ديال الشمراخ يؤدي إلى تنشيط الأنزيم ديال الأتيبياز اللي بدورو كيحفز لنا إنتاج الأتيبي انطلاقا من ADP plus PI. C'est bon? Allez, on va passer. Oui, bon, c'est la fin de diapositive. À la prochaine, Inch'Allah. On choufou la quatrième vidéo et peut-être la dernière vidéo, Inch'Allah, pour ce cours-là. Au revoir.